takume kumba Royal TV Beneto Mokudo ojere mi egbe azan gagbe azan oto sun aweto fefo ina ko nukun boto le mi loton mi wa freje nu komidan na da do nu jijo mi ton e mi fan o supone wa ne joro o to mi ga sanson go mo se wa nu komidan titan ajo mi ton sin to mi na freje krimu jina fan ti to me de irojan o a holdun mon kun je ma ga do ara de mi de irojan ONG Secret Benin yina o ndi wa ajo ye do ajo nun konko ton o grison wa to mi ton ilu o ten ton ko me ndi joro ten me mi ama yidugo o simena mi be de fami fresen to azo wi se sin kam mi na freje mo jam bo van jinu kunton mo boya titengbe hikoto mo ha amuezon ton ko do yan bo to mi don se po mo kan hose o tolesi ene tin ko don lon jojan be fami fresen to ajira mi to sin kam mi na freje mo jina van ini do ndi wa viven o honya ga mo wa do mi ton na me do no ganji ton riane yezon o to kun la gan mi ton ajira ton tete papa do baiti to me ene po o to vie ton po iwon ba enu ne lu jire ton me tite po pata mi don se po mo kan o se mi ton ko lu tero me be family do nu kon ya kon jane nu jijo mi ton develop de po e kan mo ko kulu ran mo dike na mi ya mo ho mi ton mo ya mo le ko rale kudu ko mo kudu ya bi kun lo me kun ba mi ton holu ta kun Royal TV Beneton ji be kin ko mi lo ran titru ayan lo tito me de lo nya a holu mo kun je ma ga do de me ONG Secret Benin ye na onu grison wa to mi ton jojo ya mi ton ile wa grison lo ajo mi ton sin kame ye do ajo etitengbe kin ko ton ni jojo aya je nkan ko ye no o ten ton ko me be mere wa yi oye ton ko gwa simena mi wa ye to mi don kire jira akotenyo ko dafro se da gbaripo o to alopalopa ogboro e awe mero sin ogboro e kavi onu alopalopa de ledu ele ye ma do na yin ogboji fi na be bokonro no titani nu awe to we do mi gbe won sedo tovi po ganlepo do tovi edo na tepon fi edo yeni mazan ragrante mazan blo de yazan azedo tome era henugble ezombo gilesi wado gilela dion sono mo bro yado le do na le na yagbon le do na mo kinukume tombra le kinukule do na azogbon e sono mo do modian ezombo mi asin khwe ezende mi jazo le wado côté na jiji donc azo ne sin nu alino mi ka zero o alikigeru nu koto en glesile ena kpon we bona na e nu ywen bo le na le glegbon din bo ena tren pere na no mo mi la zo mo to kun we ne mi wa ai na no ganji abi kwendo mi akwendo mele o le kwendo mo propo na wazo bo kwendo na me ba zo mana tin bo fie de na me mi la zo mo ko to wa o mi kala gozi fina mi no do fon gbere mo no do yedo alo de gona mi secret de ne besi kamo ONG mokoto awe do vale ndido vale mitona yi nuko mito gbena e pataki egbedin yeso yiro mi wa fi bo na mi nu de mi na zan ba yi jina mbe ba gbasa me mi ton le na do no ganji do hwede nu ayi ji me bo nu de na do azan we le ma de akparan we ya anano jijo ho eyin de wo ho be na mi da ho trala bo mi don do diete Secret Beneton do ni kuche do tozon wiwa be ni fami tonne to ajo mi ton le pulo sin kam jami ngago no mo ze do ya mi gboro kan mo jam fa ojojo javu de ma do gbere pulo ko a che pipa mi ton pola yi wa bai tito me mo goje a che pipa ji wa yan lo o sele mi do bodoro wa fe lo me be kin ko ton ko joja yi fa yi do na ze do ajo e munu gbangba me tite ko pata mo kon e ma ye me nu do wa we
be meri wa hokan o ye ton ko ton dugwa simena mi wa ye ito mi ton khiri Tatiana Bonuko Erika Kuchikopo. Nous va de mindo minablo kodo novi miton fofo miton o tokon la gan fofo Holanda refako e wa mina dona to vile do ajode timbo mizerote na tokon la de na ton daho bonai de vodo so mi de jawe do so aweme tokon la de na ton gandi wu tokon la le bi mina do ajo tokon la ene bonaze tokon la ene do aka o tokan lo suna yen do de mi isomi tokon la le e we ton gandi o mi ka wa fi bona dogbe na tokan talon do nunde wa na we me to lo bi bezon se me ko di kaka wa ibonu egege bo azone le ajohun ti we ye ka do azone le khode do ko ya izeni bo ebe kaka je te de mi le to kan ka ajohun ti bo ale do nu ene de ajohun ton le wa we mezin jonjo da le wa e we zo bo fi kolo sa fi we mi na le ze ala do aka awe godi mi ma so mo nu dagbe mo nko ton bo ma dogbe bo ka do no vi mi ton de no sota chepipa bo iro resistant bo gangan de le denu mi don do edo yeze alianu etole da ido te dimbo abio otogan sije khazi aliji bodo mi na no godo na togan ta nombo so mi de jawe e me bina no ko bona kwa hun lo e bloko ya ton bo kodo ko de fi me jan mi ga do togan joan du gan ko la togan de togodo bo mi shen jon jadare le nyana ko la me fi bodo amo gbene gbede di do po khasi ko e mi bio gbe bona yi ko de fi sa be do ma jo na mi de mi jon kaka era ne do mi le fi bon ni wa jo o gete mi no do randa bo ko do ko me mi so abio kholo me poto gan de gbe holondo e ma na mi we ma bo mi ana khosafi le 15 janvier passé mi poto gan ne ko bio me bon to gan lo su e vivine bon do su dakpana bon ne je 11 avril lo a jontolo bio wli do ko bongo zera ko to me amoni je 11 avril lo titore a jontolo do linle de do ko ina doki ane benamo be ni fami fresh do kinko no biete no moluku aya jijepo azo ise we mele crossing camera mina no mo freje azo ise mo jenfan jinukun eton ngbe hiko to ma de kan amutu nu to go jojan to mina fa nyon mi ton de isa haripo akwa widane e go kakawa kun tanton to gan hiko to mo denro ito to ko me itoriwa azo ise to me be mi don se ko ye imo mi ton ko mo yi oho nkan ko edugwa o simena mi me de wa yi e ton ko edugwa simena mi wa ye ito mi don khiri Sylvain Anigripo Erika Kuchikopo mama khiragbe mama nu foto ma mi no ke ma ki me o si saron ko ka mi no be ngbe bo mama me na ho e ama o chokoto o fevi mi de ma o bi ma de ma ide pepe bi le fiji bone ya mi no be ngbe po nwe mama ki woto ne ba mi die ne nu khoto le ne ton le fi o ne ton bo wa jinku mi to le o ji ton fi bi o ton patapata jinku mi to ne ni wa khonu o gle lo ja mi no le de o fevi o ma ivi takin timati ku ja mi no le cho mi ga le gle ne o mezi kwele mi no yi siekam mi no yi padme mi no yi bezeza amika wa nu ne o mi yi ko bo wa lo e na to pere bo mi na so ho kwe no bo mi yo sure na mo pere bodu we so mi no bai mo mi ka wa lo din o bo lo nyon na mi de lo nyon mi di mamo ari mi mamo nu khoto de pepe ne mele de ko pe lo mi si bose idon ye ma so mo sa donc fait vide rien fait din ye na rien fait din ye so ko ngbe we ye mamo ari o ma ne ma de pepe ma ko kwe mamo me la ko lo
abade nendo to ganga flemi bo mwali na mi bo mi si mo no sa ma do akodo pa mi ma do akodo sekam ma do akodo me si mi nya kwede le be ni fami freson a so wi se mo go a o malume do dangbo mi ton to mi na go a malume ni ito me na mi na fa ito ri gba ni ye gba hon kon ko e ni to lo o pe mi ton pe fu ina ko e wele puro to me gbon yi gba ho ton ko e ni to ri ye ma ga hun ho lo ran o to le si ini to ton yi be mi na fa yi wa hun ito ton ko e mu hun ho ene ko ayaje ko wanya lo okwefu ina ko nukun buto le mi leti loton ye hun ho ton ko wanya na to le si ene ayaje ho me nkonko yi no ten nkan to me na to le si mi ten ko fan ali gbon to mi ten ti te ko kota ko be me le wa yi ye ton ko do gwa sinme na mi do singa pon iwa Tatiana bonunpo gaben akoton ko no de mi wa fi dien e ne bo kun bo jiacho bonen nu le ko le edo titi ko mena hun o me no sa nu akimele me ga zona hen wa akime nu khoto nu sato bi ko mena hun ye to le de gouvernement miton patri talon ton se ko mali magba bublo nu hena mi e ne bo ko ben mi bo de ka ko ben mi minano ve ajalo no ro ko nu mele na jefi yo ye ni san bo mokwe parce que yon le ye dia holu tran tinuku mi ton de ton de le de maxisa ya sa ta e wa son ganji yo e no do son le ma ona no po mi po ye na ten konkor de fi de hangade le me fi o ni do je ko ya yi teme do po an so apo lo agba o supla do po e de te kakado yiwe bo o ahi do kuro po da ine wa hi me ye no gbon ye ji bono de tike ire si bono tike se na ye bo na pone mi ga gbedo ro ye ma yan ko mo ngo no de adona ye bo ne jo sun do kuro po fo ye na no wa meri lodon bo na no so akuro po da bo de ahi lo fio ni lo zu mi mo ro je ko o boutique de le do ahi lo boutique lo le apo o ye boutique do po bo fo po me de ga na boutique lo e na su o sun fo kwe o attendant e bla ko gban bo yan se boutique non en bo ajo non de pe de jure e na wa ajo lo le pe ni family fresh me kin ko don bi ete mo ku ayaje siko po be ayaje ne ri prominence mo freje a jara mi ton sin ayi gbaji mo do ya mi ko van ini do singa do ndi lo ya na me ni no gaji mi ton ni vive nu ya yezon o to pon la gan mi ton tete papa le ni lo ya me mi ton ajara ton e o tete Dubai ti to me po o ewe to vie ko ye mo se nu ton ko mo iwalo o directement mo gba o ayumi mi ton ne tete gbe e o te mo swafo e mo jom tete gbe mo jacho be kin ko don nu ton ko ejo jan lo gbe ye don se po mo ayi ye e ni do gwa o sinme na mi mere wa ye re do gwa mi wa ye yi to mi ton vive Tatiana bonunpo gaben akoton ko avec l'équipe nationale, bien évidemment, nous saluons Sylvain Demonou, qui continue toujours de nous apporter ce qui s'appelle le ballon maintenant pour le conseil communal, avec Xavier Romeo qui va contrôler rapidement ce tir, il va trouver le partenaire bien débarqué, Baron Solomon, le maire, et qui va faire le parti du rond central, avec la tête Nik mon fils n'a donné de melekpo conseil communal de zombo mekpo to fi et do de mik mo kaka mi do no sport to comme miton mi do na ba conseil communal do mi na ba kaka bon sport lo ena tonka dide ete to commune de volet do mi na mo do mi po commune de volet jonjo ja mi ton le yi me po to ballon ko mon fils to championnat mi le so do mi na zero te bona ko pli et arrondissement les pour n'accueillir les bon jeune de nos ballons gagés les il a mettre tombe bien de bon équipe communale équipe commune autre jeune les temps et une équipe là milé na zindo pour la gualo na bon il a nous quoi ouais ils ont mis organiser compétition. Commenter également cette rencontre et c'est une joie pour moi d'être à ses côtés. Merci à vous François Panou. On prend en son compte avec le dégagement du gardien de l'équipe des vétérans de Malawi. La tête en plutôt le pied de la défense. Et le ballon qui monte en hauteur dans le rond central. Le janvier qui va essayer de s'écarter.
de ces deux adversaires. Ah oui, c'est bien joué Janvier, mon vieux. Janvier, depuis un bon moment, je suis en train de le voir sur tous les ailes du terrain. Il est en même temps au fouet au moulin. Il est un peu qui quand bien des micros, il y a mis ton héros, il y a eu mon vivant. Royauté bi bene ton jiro ena chera de ko mi ton be ni to mi no mo ya gona e gbe ton ile to mi no mo cha hu ni bi ni to mo ya fa be gagbe ile mi na go lo nukun do kon ma ga won bi emele ru mi mo kon lo kle po san po de pe mi dondo me tete fa e chera mi ndi mi yiwa po ndi mi ko mo sapo je gbero na do de mi na oni kalku me tete ton ma won bi emele ru to godo mo kon mi Emile Singbenu mi don de ran ajelisin ayiwaji me ton kwere mo mi go atomi mo don do o jan toro fun ayato to bi le do Victorin ayato wa menero kuton sin mi ton sin ayiwaji mo de ko mi don ave avancer on gan gbe ma do bosi ran bogo mi ton sin ayiwaji mi don do metide ko kwata bi ni family do asuta kun ra kin ko do metede oyoba o Saint-Valentin, sin fo wa zero bi na mi on wura wuya mi don do Valentin mo go don do o Valentin we fa mi ni kudo awure o ko don mo kon fe ro do do adoba e kan gawe.